रायगंज लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद कार्तिक पाल ने कंचनजंगा ट्रेन हादसे के मृतक अर्जुन राम के घर गए। गौरतलब है कि यह अभिशप्त रेल दुर्घटना पिछले सोमवार को दार्जिलिंग जिले के फांसीदुआ ब्लॉक में हुई थी। कई लोगों की मौत के अलावा अनेकों लोग घायल भी हुए हैं। ग्वालपोखर के फुलबाड़ी इलाके का रहने वाला युवक अर्जुन राम सिलचर में सटरी का काम करते थे। वह कंचनजंगा एक्सप्रेस से छुट्टी पर घर लौट रहे थे, लेकिन वह घर नहीं लौट पाए। शापित रेल दुर्घटना में अर्जुन की भी मृत्यु हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। उस दिन सांसद कार्तिक चंद्र पाल ने फोन कर परिवार को सांत्वना दिए थे और गुरुवार को सांसद ने खुद परिवार से मुलाकात की और उनके साथ खड़े रहने का वादा किया। इस दिन उनके साथ अन्य बीजेपी नेताओं के साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री गुलाम रब्बानी के भाई और बीजेपी नेता गुलाम सरोवर भी मौजूद थे। দেখুন খুবই এটা একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, কারণ একই পরিবারের ওনাদের তিনজন ছেলে ছিলেন। হ্যাঁ, এর আগে দুজন হঠাৎ কোনো অসুখেই হয়তো তারা নেই, আর বাকি একজন ছিল, সেটাও এই রেল দুর্ঘটনায় তার প্রাণ চলে গিয়েছে। অসহায় পরিবার, এখন বয়স্ক বাবা মা। আমরা একদিকে যেমন ওনাদের পাশে থাকার আশ্বস্ত করলাম, ঠিক তার সাথে সরকারিভাবে যে আমাদের একটা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা হয়েছে সেটাও ওনারা অলরেডি পেয়েছেন, কিছুটা হয়তো আরও পাবেন, ব্যাংকের মাধ্যমে আসে। বাকি আমরাও এখানকার যারা এই পাড়ার লোকজন রয়েছে সবাই ওনাদের পাশে রয়েছে, আমরাও আসি। আগামী দিন যাতে ওনারা ভালোভাবে থাকতে পারে তার জন্য আমরা সবাই ওনার পাশে আছি। বলছিলাম দাদা, উনি উনি তো মানে তিনজন এখন দিশেহারা হয়ে গেছে, তো কোনো আপনার দিক দিয়ে কোনো আশ্বাস? না, অবশ্যই দেখুন, দিশেহারা হলে হবে না, একটু শক্ত হতে হবে। এখন যে কোনো মৃত্যুই দুঃখজনক, হ্যাঁ, এবং তার সাথে ওনার পরপর এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে। আগামী দিনে ওনাদের কাজকর্ম হলে আমরা ওনাদের পাশে অবশ্যই থাকবো, সেটা তো আমরা অবশ্যই বললাম, এখানকার লোকজন পাশে থাকবো। ধন্যবাদ স্যার।